सर्वेभ्यो नमस्कार। मम नाम लालबाबू चंद्र राय। अहम आपत्स्वामी बांग्लादेश जातीय हिंदू स्वेच्छासेवक मौजूद जलढाका उपजेला शाखा। अहम वेद पठामी। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। ओम तत्सत्। ओम पुनान्तो मा देवो जनाः पुनान्तो मनसाधिय पुनान्तो विश्वभूतानि जातो वेदः पुनहिमा। ओम पवित्रेण पुनहिमा शुक्रेण देवदित्वा अग्ने क्रत्वा क्रतुरनु। ओम भूर्भुवः तत्सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम वाणीसात्यासु मनासः सर्वार्थनाम् उपक्रमे इयं नत्वा पीतोदित्वा सुयस्तं नमामि गदाधरम्। ओम विभ्रम नमासि जुष्टा देवेभ्यः नमो वाचस्पतये देवी वाग्यत्या वाचो मधुमत्तस्मिन्ध्वा सरस्वती स्वाहा। ओम नमो ब्रह्मणे नमो ब्राह्मणेभ्यो नमो आचार्येभ्यो नमो ऋषिभ्यो नमो देवेभ्यो नमो वायवे च मृत्युवे च नमो वैश्रवणाय। ओम अग्नि ईले पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ओम अग्नो आज्ञाहि वीतये गृह्णानो हव्यदातये निर्हता चक्षि बर्हिषि। ओम उपप्रसन्त अध्वरं मंत्रं पछम आपनाये आरे अस्मे श्रुते च शिवते। শুক্ল যজুর্বেদ। আমরা যখন অহিংস কর্ম অনুষ্ঠান করে জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা করি, দূরে কিংবা নিকটে সেই পরমাত্মা আমাদের সাক্ষাৎ দর্শন দেন। তাই আমাদের অহিংস কর্ম অনুষ্ঠান করা উচিত। ওম ইন্দ্রায়াহি তুতুজান উপব্রহ্মাণি হরিবাহ সুতে দদিস্বানাহ আচনা। সামবেদ। মনুষ্যদের উচিত প্রতিদিন সপরিবারে ঈশ্বরের আরাধনা করে কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া। ওম ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিম পুষ্টিবর্ধনম উর্বারুকমিব বন্ধনাৎ মৃত্যুর্মুক্ষীয়মা অমৃতাৎ। ওম নমো সম্ভবায় চ ময়োভাবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ মহেশকারায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতারায় চ। ওম দৌ শান্তি অন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপো শান্তিরসদয় শান্তিঃ বনস্পতয় শান্তি শান্তি বিশ্বদেবা শান্তিঃ সর্বং শান্তি ব্রহ্ম শান্তি সমা শান্তিরেধিঃ। ওম শান্তি শান্তি শান্তিঃ।